जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मान सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आज पूरा राति 3टारू आज रनिंग है। काली आम 4टा प्लानिंग करूँ आम गाँ पिला जो सब फिजिकल मैंने प्राक्ट कर पुलिस हो कि एसआई हो कि आमर आर्मी जो मैंने आगु बाहर अच्छी टेरिटोरियल आर्मी तो पिला मैंने प्राक्ट कर। तो आम गाँ पिला 4टा कथबार्ता हेलु सहित गाँव पाख जो रही जो पाख गाँव पिला से प्राक्ट कर। प्रायतः आमर एपटे सेम देखा गले 60-70 जन पिला मैंने आम केवल गाँ आम गाँ पाखापाखि पिला मिसी 50 जन प्राक्ट कर। तो समस्त कथबार्ता रनिंग फनिंग करूँ बोली सामने फाइनाल एवं रनिंग सरला। तो से भाई मैंने सब घर को गले माने गाधा बाधा करी कौन खियापिया कर पढ़ापढ़ी कर सांग मैंने सबुदिन रनिंग आम 7टा बेले करूँ 7टा 6:30 7टा बेले करूँ। तमें 7:30 8टा भितर आमर सब फिजिकल सब सरी जाए रनिंग एक्सरसाइज सरी जाए आम घर पलि जाऊ। आज कथा भोर करूँ क्या देखो शीत दिन भी मैंने पाखे आइले बोधे क्या देखो कुहुड़ी केमती कुहुड़ी सामान देखो शीत दिन सांग मैंने देखो आपने फिजिकाल सब मैंने हारी जापर कि शीत दिन आपने देखिए निहाती फिजिकाल टप हम आपर शीत दिन देखिए आप जेको एक्सरसाइज रनिंग करूँ मैंने दरकार एक्सट्रा मारे जदि आप देखो मार्च ना गोटे 4-5 किलोमीटर मार्च ना शीत दिन देखिए आप अधिका हम शीत दिन आराम से हो पार आप जान भाई भाई रनिंग कर शीत दिन से जानते शीत दिन मारे के इजी सहित सामने आप जानते थोड़ा बड़ माने थोड़ा बड़ मैंने न्यूज अपडेट हो कौन सेप्टेम्बर मसरे आप कौन ना एसआई एग्जाम देखा आप पाइबे ऑफिशियल नोटिस पलि आसी आप निजे देखीथे। सहित आप आडमिट कार्ड कौन डाउनलोड करेंगे ना 20 सेप्टेम्बर आडमिट कार्ड डाउनलोड आरंभ हो जो बहुत थर पोस्टपोन है माने एमती बाहर की किंतु एथर फाइनाल एग्जाम टी हम आपण मैंने मन दे पढ़ापढ़ी करूँ। आधे कौन कह देखो आधे 16 रनिंग अच्छी ता सहित आप गोटे 5 किलोमीटर रनिंग भी देखा पाइबे गोटे क्रॉस कंट्री रनिंग 5 किलोमीटर रनिंग को कहुए क्रॉस कंट्री रनिंग तो देखा पाइबे सांग मैंने जहाँकि आप 22 मिनट भितर बोधे मारे पड़ो आपण ता सहित आधे आपण इजी जिके देखिए जमतीक आमर जनगण मन किए लिखीदे नेशनल आंथिम किए लिखते से जो गोटे क्वेश्चन एका आउटे आम प्रथम माने ओडिया फिल्म ना कौन एसबू के देखा प्रथम गवर्नर किए एसबू देखा पाइबे आधे आप देखा पाइबे पूरा हार्ड जिके से भितर पचार बेसी पॉलिटी हिस्ट्री पचार बेसी क्वेश्चन हार्ड रहा बेसी भितर पढ़ार अच्छी सब्जेक्टिव सहित ऑब्जेक्टिव पूरा टोटाल क्लियर करने पड़ो ना आपने आधे पारे हारीजे क्वेश्चन लेवल भी इजी मैथ है सब टप रसआई लेवल क्वेश्चन देखिए आप पूरा टप थाए तापाई आपको हार्ड मेहनत कराया पड़ो। ओडिशा पुलिस है अलग कौन है ओएस आयर भी आधे कौन बेसी क्लियर है आपने आराम रिटर्न क्लियर करदे कि आधे हेनी आधे आप मन दे पढ़ी मेहनत कराया पड़ो कहीं आधे रिटर्नटा हूँ क्वेश्चन लेवलटा हार्ड रहा मसे 1.5 मास मेहनत कले हेनी आपाई पिला मैंने वर्षे 2 वर्ष मेहनत कराया पड़ो कहीं क्वेश्चन पूरा भितर पकेब और टप पकेब जो भाई भाई मैंने एसआई एग्जाम देते आगुरी से जानते एसआई लेवल के टप जदि आपण बिलीव होनी आप कम करूँ प्रिवियस क्वेश्चन मार दिंतु यूट्यूब मार दिंतु ना ऑफिशियली मैंने आमर ओडिशा पुलिस साइड जाकि आप जानते जदि भी डाउनलोड भी मतलब करेंगे प्रिवियस क्वेश्चन भी डाउनलोड करेंगे जदि पारे यूट्यूब मार दिंतु बहुत भाई भाई मैंने पोस्ट कर चैनल आप देखिए केते क्वेश्चन लेवलटा केमी अच्छी ताबले मुझे कहूनी सबू हार्ड किंतु क्वेश्चन लेवलटा हार्ड हो जी क्वेश्चन बस आप रिटर्न क्लियर करेंगे बहुत कष्ट जब मेहनत कर पढ़ी थे ताले क्लियर करदे ना सांग मैंने बहुत कष्ट हम सहित मुझे कह जो भाई मैंने आप्लाय कर एसआई से प्रिपेयर होती मुझे कहि जब हो प्रिपेयर लेवल आगे बढ़ातु कहीं आउ केते दिन रहा आप हाथ समय ही ना आज है 1 सेप्टेम्बर 1 20-19 दिन में आप आर्मी कार्ड डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर 5-6 दिन पर बोधे मुझे भावी एग्जामटा हम सांग से रेट आपको मेहनत करार अच्छे सांग मैंने कहीं जानते एसआई लेवल पोस्ट गोटे मैंने भल पोस्ट सैलरी बढ़िया ता सहित आप भल सम्मान पाइबे जेहेतु पोस्ट भल सम्मान भल माने सैलरी भल से क्वेश्चन लेवल भी सांग मैंने टप रहा मेहनत कर पढ़ापढ़ी ठीक से जब पढ़ापढ़ी करेंगे आराम से ताबले भी बहुत भाई भाई कह जो भाई भाई एसआई भी आप्लाय करना किसी टेंशन ना मन दुख करेंगे जदि भी एसआई आप खराब है ताल भी मन दुख करेंगे कहीं देखो
ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଯାଉଛି OSF ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ରନିଂ କରୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରହିଗଲେ ନା କ'ଣ ପୋଲ ଉପରେ ବୋଧେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ସିଆଡ଼େ ସେ ରନିଂ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ SI ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଆପଣମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଫିଜିକାଲ ବି କରନ୍ତୁ ଟିକେ ରିଟିନ୍ ସହିତ ରିଟିନ୍ଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଫିଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 2ଟା ଦରକାର। ତା ସହ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ RI ପକାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ପଢ଼ା ବୁକ୍ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ବୁକ୍ ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆମର ସେଇ ସବୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କ'ଣ ହେଇ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ GK କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମ୍ କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ରହୁଛି କେଉଁଠି ଇଜି କେଉଁଠି ହାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ RI ଅମିନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ SI ହାର୍ଡ଼ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ମାନେ କନେଷ୍ଟବଲରେ OSF ଆ ଦେହରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଜି ରହିବ ଆ ଦେହରେ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଗୋଟା କରିବେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ସପ୍ତାହକୁ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ମାରନ୍ତୁ ଡେଲି ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 5-6 କିଲୋମିଟର ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ହେଲେ ଆମ ରନିଂଟା ଫିଟିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାରନ୍ତୁ ଯେତେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିବା 1600 ମାନେ କେବଳ 1600 ନୁହଁ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 1600 ଆପଣମାନଙ୍କର 6.5 ଭିତରେ ଆରାମସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉନି ତ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଆରାମସେ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିବେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି କେତେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଲଙ୍ଗ୍ ମାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 16 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବି ଫିଜିକାଲ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ବି ନ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେବନି ମାନେ ଫିଜିକାଲ ବୋଇଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରନିଂ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜର ବହୁତ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ରନିଂ ପରେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ଅଛି ରନିଂ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଆ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କହୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୁଗଲରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗଲରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଆସିବ ସେଇଆକୁ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଧରାଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ହଲେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆନ୍ସରଟା ଗୁଗଲରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମାରିଦେବେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ପଳାଇ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୁଗଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ଗୁଗଲ ଅଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଗୁଗଲକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଥିଲା ଗୁଗଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଗୁଗଲ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଉ କି OSF ହେଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଚାନ୍ସ ଥରେ ଗଲେ ମାନେ 26 ହେଲା ପୁଣି ଅନେଇଥିବେ କେଉଁ ଆସିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ମନରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରନିଂ ଫନିଂ ସରିଲା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବେଳେ ସମୟ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ କାଲି ବି କରିପାରିନଥିଲି ସମୟ ହେଇନଥିଲା ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇଲା ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି ଆଉ ହେଲେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।